नमस्कार शुभ सकाळ जय जगन्नाथ मु संजय न्यूज खबर चैनल आपण मानक स्वागत जनाऊँगी एमतीका प्रतिदिन नुआ नुआ खबर पाइबा चैनल टी सब्सक्राइब करके रखु। प्रथम खबर उत्तर आंध्र प्रदेश संलग्न उपकूल में बुधवार एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। गुरुवार पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में एक लघुचाप सृष्टि हेबो। यह प्रभाव में राज्य में वर्षा बढ़िबो। दक्षिण ओडिशा रे भारी वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते दक्षिण ओडिशार 5टी जिले में 9 ରୁ 11 तारिख जाए वर्षा रहिबो। सेहीपरि पाणीपाग विभाग आकलन कहूँ 5 तारिख में मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी बलांगीर नुआपड़ा रायगड़ा गंजाम और गजपति प्रबल वर्षा होवार संभावना अच्छी। एसबू जिलार विभिन्न स्थान में 70 ରୁ 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। 6 तारिख में पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति जगतसिंहपुर कटक रायगड़ा कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी और कंधमाल किसी स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। 7 तारिख और 8 तारिख में उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा हो पारे। खबर सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना। सुभद्रा योजना आरंभ हो जाइए। मो सेवा केन्द्र ऑनलाइन सेंटर पोस्ट ऑफिस बैंक रे महिला मानकर भिड़ रोची। यार कारण है आधार कार्ड और बैंक पासबुक रे थिबा त्रुटि को संशोधन करने। यार मध्य उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कॉल सेंटर उद्घाटन करिसंती। एही अवसर में श्रीमती परिड़ा बड़ घोषणा करिसंती जहाँकि हिताधिकारी को बड़ आश्वस्ति मिली। से कहते 17 तारिख पर पंजीकरण कले मध्य हिताधिकारी माने टंका पाई परिवे। सुभद्रा फॉर्म दाखल करिवार कौन शेष तारिख नहीं। आसंता 17 तारिख में योग्य हिताधिकारी को सुभद्रा योजना टंका मिलिबो। 17 तारिख पर मध्य फॉर्म दाखल कले प्रथम किस्ती टंका मिल पारिबो। योजना संपर्क में अधिका जानापी हिताधिकारी माने टोल फ्री नंबर 14678 को कॉल कले गुरुत्वपूर्ण तथ्य पाइपर। खबर 10 वर्ष भितर आधार कार्ड अपडेट करनथिले जल्दी करंतु अपडेट। आधार कार्ड सबुथिरे आवश्यकता पड़ुथिबारु यार अपडेट जरूरी। 10 वर्ष किंबा यह पूर्व आधार कार्ड जदि अपडेट करनाहांती ता याको तुरंत अपडेट करंतु। मागणार आधार अपडेट पई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बा यूनिटाइड पक्षर चलित मास 14 तारिख पर्यंत अवधि रखा जाइछि। निर्धारित समय सरिबा पर यूनिटाइड आई पक्षर आधार अपडेट करने 50 टंका देय देवाक पड़ो। अन्य पक्षरे बुधवार ठार सुभद्रा योजना अपलोड प्रक्रिया आरंभ होइछि। एने बहु महिला सेमानंकर आधार कार्ड सह बैंक लिंक पाई भिड़ जमाउछंती। केतक स्थान में यह नहीं गंडगोल परिस्थिति मध्य सृष्टि होइछि। केतक स्थान में भिड़ नियंत्रण पाई पुलिस मुतयन रही। और मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ घोषणा। प्रति पंचायत हो मॉडल प्राथमिक विद्यालय। प्रति पंचायत हेब मॉडल प्राथमिक विद्यालय। एने एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री मोहन माझी यही सूचना देइछंती। प्राथमिक स्कूल को सुदृढ़ करने को राज्य सरकार यह निष्पत्ति नहीं। मुख्यमंत्री कहते प्रति पंचायत रे गोटे गोटे मॉडल स्कूल हेबो। यार नाम गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय रहिबो। प्रथम पर्यायर राज्य में एमती 500 स्कूल करा जिवो। परवर्ती पर्यायर सब पंचायत रे हेबो। एने बजेट रे व्यवस्था होइतिबा नै मुख्यमंत्री कहते। मुख्यमंत्री आहरी कहते स्कूल एमती व्यवस्था करा जिवो जेमिति पिला माने प्राइवेट स्कूल को न जाई समस्ते आसीबा को इच्छा प्रकाश करिवे। खबर राज्य रे कमिला सुनार दर। देशर अधिकांश सहर में 24 कैरेट 10 ग्राम सुनार मूल्य 72,000 ରୁ 73,000 टंका रही। देशर प्राय समस्त सहर में 22 कैरेट सुनार दर 600 ରୁ 67,000 मध्य रही। 18 कैरेट सुना हार प्राय 55 ରୁ 56,000 टंका रही। एपटे रूपार मूल्य मध्य ह्रास पाई। रूपा वर्तमान किलोग्राम पाई 84,900 टंका रही। आज नवा दिल्ली में 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 72,900 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 66,830 टंका रही। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 72,750 टंका रही। खबर केन्द्र समामती घोषणा। सबु बैंक शाखा मिलिବ ईपीएफ पेंशन। एणिकी अणसंगठित क्षेत्र कर्मचारी माने कर्मचारी भविष्य निधि पांठी पेंशन पाइबा सहज हेब। कारण नुआ व्यवस्था अनुजाई आगामी दिन में कर्मचारी माने देशर जे कौनसी स्थानर कौनसी भी बैंक शाखा पेंशन उठाई पारिबे। यही परिवर्तन आसंता वर्ष ठारू अर्थात 2025 जनवरी 1 ठारू कार्यकारी हेब। वास्तव में केंद्र पेंशन पेमेंट सिस्टम रो कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 संबंध में केंद्र सरकार एक प्रस्ताव ग्रहण करथिले। यही प्रस्ताव अनुजाई कौन सी बैंक रे कौन सी शाखार पेंशन उठाइबार व्यवस्था लागू करने को अवगत करा जायथिला।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1 ଠାରୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ନେବାରେ କରିବାରେ ଇପିଏସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୟ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିମାପଡ଼ା ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 4ଟି ଗ୍ରାମରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ପିପିଲିର ଆବଲପୁର, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିମାପଡ଼ା ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ତଥା ମୋଟରୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖବର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ 22 ପାହାଚରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ପରେ ଏବେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀ କିମ୍ବା ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ବସିଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ପରେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ବସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଗୁଜାରଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପିଆଜ 60 ଟପିଥିବା ବେଳେ ରସୁଣ 400 ଛୁଇଁଛି। ସେହିଭଳି ଅଦା ଦର ମଧ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ସହରଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ଦର ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ କଳା ବଜାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି। ଏପରିକି ଆଳୁ ଭଳି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ସହ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ବଜାର ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଆଜ କେଜି ପିଛା 60 ଟଙ୍କା ଓ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପିଆଜ ଦର 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସି ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା। ନୂତନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ପୋର୍ଟାଲ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ସାମ୍ବାଦିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର ଅବଧି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଧିକୃତ ସାମ୍ବାଦିକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗୁ ରହିବ।